नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आजिर एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे कारण आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकु एपरी एक उपाय विषय रे कहिबाकु जाउछि। जदि एही उपायटी को आपण होली पूर्वरु करिनियंती तो निश्चित भाबरे आपणकर अनेक गुड़िए समस्यार समाधान होई जिवो। सांग माने आपण माने अनेक समय रे देखिथिबे जे किछि एपरी व्यक्ति थांती जेउ मानक हातरे कौनसी प्रकारर व्यवसाय होई पारि न थाए। सेमानक हातरे केबे भी अर्थ संचय होई पारि न थाए किंबा जेते रोजगार कले मध्य ताहा कौनसी ना कौनसी बाटरे खर्च होई जाई थाए किंबा एमिति भी होई थाए कि सेमाने रोजगार करिबा पई तांको पाखरे कौनसी बाट ही न थाए किंबा सेमाने जदि किछि भी क्षेत्र रे कार्यरत थांती सेथिरे सेमानकु सेतिकी सफलता मिली पारि न थाए जेतिकी मिलिबा कथा। एवं आपण माने तो जानिथिबे जे आजिर जुगरे टंका बिना मनीष बंचिबा असंभव अटे कारण प्रत्येक क्षेत्र रे मनीष को बंचिबाकु हेले ताकु प्रचुर अर्थर आवश्यक होई थाए। तेबे आजिर एही भिडियो रे लाल लंका को नेई मु एपरी एक उपाय कहिबाकु जाउअछि जेउ उपाय को पालन करिबा द्वारा आपणक जीवन रे थिबा समस्त समस्या गुड़िक समाधान होई जिवो। सांग माने जदि बारंबार आपणकु व्यवसाय रे क्षति हेउछि केही आपणक टंका उधार नहीं फेरस्त देउनाहांती किंबा आपण परिश्रम तो बहुत करुछंती किंतु सही हिसाब रे आपणकु तार फल मिलु नाही। आपणक अधिक धन स्वास्थ्य रोग चिकित्सा आदि रे खर्च होई जाउछि। तेबे आजिर एही भिडियो रे आपण से सबु किछिर समाधान पाई जिबे। एहा सहित जदि आपणक जीवन रे अनेक शत्रु रहिछंती जेउ माने कि बारंबार आपणकर क्षति करुछंती एवं आपण सेही शत्रु मानक ठारू मुक्ति पाइबा पई चाहुछंती तेबे एही उपाय द्वारा आपणकु से शत्रु मानक ठारू मध्य मुक्ति मिली जिवो। आपणक शत्रु एही उपाय परे शत्रुता करिबा भूली जिबे। अधा अधूरा ज्ञान शुभ फल परिवर्ते अशुभ फल देई थाए तेणु एही सबु उपाय गुड़िक विषय रे संपूर्ण जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने एही लाल लंका को आमे निज खाद्यर स्वाद बढ़ाइबा पई व्यवहार करिथाउ किंतु आम मानक भितरे 99% लोकंकु एहा जणा न थाए जे खाद्यर स्वाद बढ़ाइबा सह एही लंका आमकु अनेक लाभ देई पारिबो। धन संबंधी समस्यारू आमको मुक्ति देई पारिबो एवं शत्रु मानक ठारू मध्य मुक्ति देई पारिबो। मात्र सेथिपाई आमको एही लाल लंका को नेई किछि विशेष उपाय करिबाकू पड़िबो जहा द्वारा आमको एही लाल लंकार शुभ परिणाम देखिबाकू मिलिबो। तेबे प्रथम उपायटी हेउछि जदि आपणकू एमिति लागुछि कि आपणक घर उपरे कहार नजर दोष लागि जाइछि किंबा आपणक घरे केही छोट पिला अछंती सेमानंकू बारंबार नजर दोष लागुछि किंबा घरर कौनसी व्यक्तिंकू नजर लागि जाइछि तेबे एही नजर दोष को उतारिबा पई आपण एही उपायटी पालन करंतु। एही उपाय पई आपणकू 7टी लाल लंकार आवश्यकता अछि। आपण प्रथमे 7टी सुखिला लाल लंका नियंतु एवं से लंका को नेई नजर लागिथिबा व्यक्तिर मुंड पाखरे 7 थर ओलोटा एवं 7 थर सीधा बुलाई नियंतु तापरे एही लंका को नेई नियारे पोड़ी दियंतु। आपण माने जानिथिबे जे प्राचीन कालरू एही मान्यता अछि जे एपरी करिबा द्वारा जहा भी नजर दोष लागि थाउ से नजर दोष कटि जाई थाए। द्वितीय उपायटी हेउछि
ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ 21ଟି ଶୁଖିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଶୁଖିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କାରୁ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ଲୋଟାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେହି ପାଣିରେ ଏହି ଲଙ୍କାର ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସେ ଲୋଟାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ସେ ଲୋଟାକୁ 7 ଥର ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଘୁରାଇ ନେଇ ସେ ପାଣି ଓ ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଓ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 7ଟି ଲାଲ ଲଙ୍କା ନେବାର ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣ 7ଟି ତାଜା ଲାଲ ଲଙ୍କା ନେବେ। ଶୁଖିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କା ଏଇଥିପାଇଁ ନେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ 7ଟି ଲାଲ ଲଙ୍କା ନେଇ ତାର ମାଳ ବନାଇ ନିଜ ଘରର କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଲଙ୍କାଟି ଯେମିତି ଯେମିତି ଶୁଖିବ, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସେତିକି ସେତିକି ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଏ ଉପାୟ ପାଇଁ ଖରାପ ଲଙ୍କା ନେବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଚା ସଢ଼ା କିମ୍ବା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଲଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ବାଛି ବାଛି 7ଟି ଭଲ ଭଲ କଞ୍ଚା ଲାଲ ଲଙ୍କାର ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେବେ। ଆପଣ ଟାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ନିଜର ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଲଙ୍କାକୁ ଟାଙ୍ଗିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ବି ବାଟରେ ନିଜର ସେ ଟଙ୍କାକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟିର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ଟଙ୍କାକୁ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେ ରୁମାଲରେ 7ଟି ଲାଲ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ସର୍ବଦା ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ ଉପାୟଟି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଦେଖିବେ, ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବାପା ମା ହିସାବରେ ନିଜ ପିଲାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଏକ ଲାଲ ଲଙ୍କା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ସେହି ଲାଲ ଲଙ୍କାଟିକୁ ପାଦରେ ମାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାହିଁବା ମୁତାବକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ମାଟି ଦୀପର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆପଣ 3ଟି ମାଟି ଦୀପ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ, କଳା ରାଶି, ଗୋଟା ଧନିଆ ଏବଂ କିଛି ଲୁଣ ଆଣି ସେ ଦୀପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଦୀପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଲ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ରଖି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାହାକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
एपरी करिबा द्वारा जदि आपणक व्यवसाय करिबा स्थान रे जदि कौनसी नकारात्मक शक्ति किंबा नकारात्मक ऊर्जा रही थाए तेबे ताहा शेष हो जाई थाए एवं आपणक व्यवसाय रे जदि कहार खराब नजर लागि थाए ताहा मध्य शेष हो जाई थाए। एही उपाय कले आपणक व्यवसाय भलरे चालिबा सह आपणकु निज इच्छा अनुसारे लाभ मध्य प्राप्त होई थाए। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जेतेबेले आपण ए सबु उपाय पालन करिबे सेतेबेले माँ लक्ष्मी को स्मरण करी एही उपाय पालन करिबे जहाद्वारा आपणकु अधिक शुभ फल प्राप्त होई पारिबो। सांग माने जदि आपण माने ऋण करज समस्या रे बुड़ी रहिछंती आपण एहा भाबी ऋण नेइथिले जे आपण धीरे धीरे से ऋण को सुझी देबे मात्र एहा परिवर्ते आपण आहुरी अधिक ऋणग्रस्त होई पडुछंती एवं एही ऋण करज को सुझिबा पई आपण सक्षम होई पारु नाहंती तेबे आपणकु एही लाल लंकार साहाय्य नेबाकू पड़िबो। तेबे सांग माने एथिपाई आपण प्रतिदिन सूर्य देवतांकु जल अर्पण करंतु सेथिपाई आपणकु 21 दिन पर्यंत ए उपायटी को करिबाकू पड़िबो। तेबे आपण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त रे उठी निज स्नान कार्य सारी नियंतु सूर्यंकु जल चढ़ाइबा पई जेउ लोटारे पानी नेबे सेथिरे 21टी सुखिला लंकार मंजी बाहर करी नेई से लोटारे पकाई दियंतु। मने रखंतु 21टी लंका मंजी एही उपाय पई व्यवहार करंतु एवं सेही जल को सूर्यदेवंकु अर्पण करंतु एवं अर्घ्य देला परे आपण सूर्यदेवतांक निकटरे प्रार्थना करंतु जे केमिति आपण शीघ्र ऋणमुक्त हो जिबे। एही उपायटी को एही परी भाबरे आपण 21 दिन पर्यंत पालन करिबाकू पड़िबो। एहा व्यतीत जदि आपण काहाकू धन देउछंती एवं से व्यक्ति पाखरु निजर धन फेरस्त पाई पारु नाहंती तेबे सेही धन को फेरस्त पाइबा पाई मध्य आपण ए उपायटी को पालन करि पारिबे। एपरी करिबा द्वारा आपणक टंका आपणकू शीघ्र फेरस्त मिलिबो। तेबे सांग माने एहा थिला लाल लंकार किछि उपाय जहाकू होली पूर्वरु व्यवहार करी आपण अनेक गुड़िए समस्या को समाधान करि पारिबे। एही उपाय गुड़िक खूब सहज किंतु एहा अत्यंत प्रभावशाली। तेबे आपण जदि एही उपाय गुड़िकू निज जीवन रे प्रयोग करिथांती तो एहा आपणकू अनेक गुड़िए लाभ देई थाए। तेबे सांग माने आशा करुछि आजिर भिडियोटी आपण मानकू निश्चित भाबरे भल लागिथिबो। जदि भल लागिछि ताहाले लाइक करंतु शेयर करंतु आम चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती ताहाले सब्सक्राइब करि दियंतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद।